दे चुई पागला गले कोड़े बस चल रहा ब्रेकअप है यार फाइनाली आम दी जन बर्तमान रेडी होगी आसिक छिड़ा देवू लुम दे बर्तमान आसुचंती आम राकेश सर रेडी होती चोरटा बर्तमान आसिक छिड़ा देखो देवू बर्तमान स्प्राइट पीऊँ रसिक नागर बर्तमान रेडी होती शू पिंधुचंती फाइनाली आम आसे मंदिर पाखे पहुँच राकेश सर बस अनुभूति बर्तमान गाड़ी पड़ी जाता आम आस बर्तमान दिग्गी मंदिर पाखे पहुँचे बर्तमान लुमदे राकेश सर आसिले सैयाबू मिसेस को जनाऊँ कि आसी हठात पलि आसती कही ना पागला देखो ये कौन करुच्ची देखिए कौन करुच्ची पूजा जुआर ठाकुर 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 जुआर हो देखी पारे पिलाटा देखु भसाड़ी नाचु नाचु दौड़ी दौड़ी आसी तुम भांग पीवा दब भाग दब भाग पीवा लुम दे भाग पीवा दब भांग पीवा दब चिंटू करे गाड़ी नहीं स्वाया बोटी कौन करछन तार दमयंती सागर से चैटिंग फैटिंग चले पछन उडे श्री ना दमयंती पछर देख सबुठार भल है कौन किए कौन शीत दिन ता बाघर तळ हो से कांथर लेखा हो देबू वेट्स दमयंती ना उडी गला प्रजापति पड़ी गला देवाशीष गोड़ धरी दमयंती कांथ एया लेखा हो किंतु एई ना देवाशीष कांदुजी देवाशीष गोड़ धरी दमयंती कांती बोली पिट्टी वड बरं एको कोन देबो पिट्टी वड जानि चिंटू चिंटू का चिंटू कोई परिनी चिंटू चिंटू का ये छोटा का पार्लर पड़ हाँ तो ठीक जान चिंटू का दीदी पचार का लुमदे तू इतने गोरा कौन देखा नो एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी तमे ओडा नुगरा सेइले तो फिल्टर पके गोरा मते फिल्टर कर एटा सबटा बेसी गोरा आयो आज खरा कितनी बुझिबा गोटे टाटिया दे दियो बेटा टाटिया दे दियो धरी गछ सेठी कोन गोटे से गोटे कोन ध्यान चलै छी पागला कोन कर मंदिरटा केमिति तयारी हितला सेमती होउजी मंदिर केमिति तयारी हितला आपा तयारी करथिला के भाबे मु तयारी करि पारे चिंटू वर्तमान भाषण दउचंती चिंटू बहुत लाज जाई आउचन
ପାଗଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପଛ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଆକାଶ ଆଣେ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବା ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ବସି ଗଲାଣି ଜୀବନଟା ପୁରା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଛୁଇଁର ଜୀବନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଛି। ବେଶୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଭାବ ମୁଁ ତ କାହିଁକି ତତେ କହୁଛି ମାନେ ତୁ ବେଶୀ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ବେଶୀ ବୁଝୁଛି। ବେଶୀ ତ ଏଇ ମୋ ଭାଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲଫିସ୍ କାମ କରୁଛି। ତାର ଦମୟନ୍ତ ଅଛି ତ ହେତୁରୁ କଣ ଅଛି। ଚୁଇ ପାଗଳା ଗଲେ କୁଆଡେ ଛୁଆ ଦିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଲୋକେସନଟା ଦେଖି ଲୋକେସନ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ କଣ କିଛି ରାକେଶଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମନ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଗଳା ତାର ସେ ଯାଇକି ଏଠି ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ପୁରା ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ ହେଇଗଲାଣି। ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛି, ଗପି ଗପି ତାର ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଭସାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ଦେବୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ଭସାଣି ଦେଖିବା। ଭାଙ୍ଗ ପିଇବ? କଦଳୀ କଦଳୀ ବି ନ ଦେଇଥିବୁ ତାପରେ କଦଳୀ ଫାଇନାଲ ଆମର ସରିଲା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁନୁ। ପାଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହ? ବହୁତ ଶାନ୍ତି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଠି ମିଳିଯିବ। ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ମନ୍ଦିର ଦେଖତେ ଆସିଥିଲା ଝିଅ ଦେଖତେ? ନା ନା ଝିଅ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ଦେଖତେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଝିଅ ଦେଖିଲୁ। ସେ ଆମ ସାର୍ ଝିଅ ଦେଖତେ ଆସିଥିଲେ। ପୁରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ଗରିବ ପିଲା ସିଏ। ତମେ ଦିଅ ତ ଆଉ ଟିକେ ପିଉ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଫାଇନାଲି ଚିଣ୍ଟୁ ସେଠି କାନ୍ଦିକି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି। ବାବୁ ଜଣକ ପୁରା ଗାଡ଼ିର ଧରିକି ବସିଗଲେଣି। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ପାଗଳା କରିଦବ ତତେ ଭାଙ୍ଗ କରିଦବ। ତାଙ୍କ ଭସାଣି ଅଛି। ତମ ଗଣେଶ କେତେ ବଡ଼? ତମ 12 ଫୁଟ। ଫାଇନାଲି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ।